म्हजें नांव लिपोलिना नोरोना. हांव पोमोर गांवांत पोमोरपेची आनी आल्दोना एरिया कॉन्स्टिट्युएन्सीची सोशल वर्कर. आज हांगा हांव ह्या जाग्यार हाजीर आसा की आमची हेरिटेज सांबाळूंक. आमी गोंयकारांनी हेरिटेज सांबाळून आमच्या पुर्वजांनी दवरलेली आसा ती आज आमची आदार करपाक आमचो हक. तेन्ना आमी हांगा येवन पळयल्या प्रमाणें हे सगळे आहा तितले डॉक्युमेंट इल्लिगल आनी कन्स्ट्रक्शनूय इल्लिगल. ताजे सगळे इल्लिगल जे TCPन रिवोक केला आनी आजून पासून पंचायत लेवलान ते रिवोक करूंक ना. हो खंयचो कायदो हें आमकां दाखोवन दिचें आनी आमचे हो हेरिटेज आमचो डेमोलिश करून आमची हेरिटेज आसता तशीच आमकां मेळची म्हूण तुमच्या लागीं मागता. आज आमी आयल्या फक्त प्रोटेक्ट करूंक आमची हेरिटेज जेर तेणी कन्स्ट्रक्शन बांदलां तें मोडपा खातीर आनी हें मोडूंकूच जाय म्हूण आमचो हो दीस आमी हांगा हाजीर आहा. म्हजें नांव क्रिजोस्तोमो वाज. हांव आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी नाशनाला रावता. आयज हांव हांगसर आयलां खेरीतपणी ह्या भाव भयणांक ओल्ड गोवाच्या भाव भयणांक तेंको दिवंक. आयज कांय दीस जाले नव्यानांनी सान ते बाबडे आपणाची ही चळवळ चालू केल्या. ही सुवात राखच्याक, ही सुवात सांबाळच्याक आनी गोंया पासत नीत आनी सोत उक्तापे करपाक. आयज फकत आमी हांगा एकठांय जाल्यान ह्या गव्हर्मेंटाक सांगूंक सोदपाक की जें कितें बरें गोंयकारा खातीर बरें तें आमी सांबाळून दवरूंक जाय. गोंयचे पोरजेक जें कितें बरें तें दिवपाक जाय. ही चळवळ फकत ते आपणा पासत करिनान पूण हें सगळें गोंया राखचें पासत. तर ह्याच मनान आमी हांगसर एकठांय जायना. आमचे दुसरे भाव आयले आमच्या बरोबर वो आमकां तेंको दिवंक आनी हे आमची मिडिया पासून वावुरतात दीस रात हें कवर करपाक तेकाय आमचे उपकार खरेंच. कित्याक हे सगल्या पासत आनी गोंया राखचे पासत आनी आमकां बावार्थ आसा गोंयच्या साहेबाच्या आदारान हें जेरूल जातलें आनी जें कितें कायद्याचेर बसता तेंच घडोवन येतलें. देव बरें करूं. म्हजें नांव रूथ डिक्रूज. हांव गांवांत नाशनोची पूण आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयल्या. म्हणटच आमचो एकूच हे दिसांनी आमची तकली आमचे सगळे मन चित मन सगळे हे हाचेर जे कितें कन्स्ट्रक्शन आयलां इलिगल आमचे ओल्ड गोवा हेरिटेज हाका ते आमी प्रोटेस्ट करपा. एकूच आमचो सगळ्यांचो हेतू आहा की वो स्ट्रक्चर डिमॉलिश जावचो आनी ते डिमॉलिश जायसर आमी हे कंटिन्यू करतले आनी आमकां सुसेग जावचो ना हे डिमॉलिश जायसर. सो आमचो हो एकूच डिमांड आहा आनी आमी जाणो जातलोच म्हणून तो आनी तो जायसर आमचे हे प्रोटेस्ट कंटिन्यू उरतले. आमी आतां नाशनोची आमी 10 जाणां आहात हांगासर. 10 जाणां आयल्यान हांगासर आनी दुसरे गांवचे आयल्यात हांगासर पूण आमीच आयल्यान 10 जाणां हांगासर. I am Rocky Fernandez from Nationala, who have joined the Aldona constituency people today, the 22nd day of the protest, in solidarity for the wrongdoings of the government and what has been done to in our premises. The ASI right from the beginning has not given any permission for this illegality. Thanks to the politics and the center and state double engine, these things are going on. Though it was sanctioned by the TCP and by the Panchayat, it was all illegal. And the protests will start growing more and more as the days go by. We have joined in today because we were given a slot for today, but we will come back again and we will keep fighting until this is demolished. Since it's illegal, I don't understand why anybody in the Panchayat TCP cannot bring in a bulldozer and finish it up. Procedure has to go on, but they can announce this right now for the people to be satisfied. It is our heritage, it is our Goa, and we are there to protect it and we will protect it. Actually, बिश्टे म्हणल्यार also one small inspection तुम जर केलें न्हू of that जाग्याचेर inspection करून demolition orderूय काडपा जाता. You can just inspect, you can say it is in heritage area, the conditions of the license are not adhered, then you can go for demolition.
I'm here in Old Goa in front of St. Cajetan church here, and very close to the disputed, the controversial structure which is coming up in the protected zone. I come here to stand in solidarity with all my fellow Goans who have been unstintingly and without fear or favor been standing up for the issue to ensure that an illegal structure is demolished and heritage sites are protected. If we don't stand up today, and if we keep ourselves cool and say, nothing will happen, Goa will be destroyed, it will not be the Goa which we know or which we enjoy or which others come to enjoy. Therefore, it is my earnest desire and my earnest plea to every fellow Goans to rise up to the occasion and stand in solidarity with everyone who's here. I know that people are coming in groups and batches by villages and by cities, and I welcome such a move so that there is no rush and there is no confusion created. But one thing I want to say, that there is a deeper flaw in this entire process. There is a fraud which has been played, and we will submit with documentation to the Panchayat, and the Panchayat members have assured that they would take action. We would like to see the end result is a demolition order, because anyone who plays a fraud must pay for the consequences of the fraud, and you cannot get off for such fraud. You cannot seek to pay compensation, you cannot seek to pay fine. A fraud is a fraud, it vitiates every action, and therefore I will ensure that if the Panchayat does not take action, that we will have to move the court for making sure that what we get is what we have come here for. There's also another thing. Sometimes action is taken just to fool people, like a show cause notice is given, the hearing is a mockery, and the order passed is a double mockery. And this is only sometimes as a handle which is given to people to continue with illegalities. But we will not allow that to happen. Wherever it has to go, from the lowest to the highest court, I will stand by the people of Goa, and we will make sure that we will bring justice to see that our heritage sites and heritage sites are protected and law is upheld. Thank you. What was the discussion today at the Panchayat? The Panchayat members were here. The Panchayat members have assured that they would take action. Of course, they were trying to make statements that we will demolish. I said, you don't demolish just because we demand. You have to go through your show cause notice. You have to go through the reply. You have to give a hearing. Because once this process is completed, then the demolition order will stand the test in court of law. If you simply make a mockery just to keep people happy, then it is fooling everyone with no result at the end. हांव अश्विन आल्दोनचो गांवान आयज हांगासर ओल्ड गोवा तांच्या प्रोटेस्टाक सपोर्ट करपाक आयला. आयज तांचो 22वो दीस. ते चेन हंगर स्ट्रायकाचेर बसलेले आहा. तांचे दोनूच डिमांड आहा ताचेर आनी कांय तांची डिफरन्सीस नात. एक म्हणल्यार डिमांड तांचो तो इल्लिगल बंगलो जो बांदला प्रोटेक्टेड सायट एरियान तो डिमॉलिश करचो. ताचेर मात कांयच कॉम्प्रोमायज ना. आनी हांवूय एक आल्दोनकाराच्या वाटेन एक आल्दोनचो नागरीक गोंयचो नागरीक जावन आय सपोर्ट दॅट डिमांड ऑफ देयर्स टू डिमॉलिश दॅट स्ट्रक्चर कम्प्लिटली टू ग्रावंड झिरो. तशेंच तांचे हे असलो एक प्रोजेक्ट आयला म्हणून तांकां भिरांत पडला की फुडें अशें कितें जायत म्हणून. सो तांचो दुसरो डिमांड आहा तो म्हटल्यार बफर झोन रिजनल प्लॅनान डिमार्केट करचो, so that this area is completely protected forever with no other development activities going on in this area. So हे दोन्ही डिमांड अनकंडिशनली आमी सपोर्ट करपाक आयला. आनी ह्या कॉजाक केन्नाय तर तांकां गरज पडत जाल्यार हांव म्हजो फूल सपोर्ट ह्या कॉजाक दिवपाक तयार आसा. तसोच टायमूय दिवपाक तयार आसा. सो 22वो दीस गव्हर्मेंटान बेगीचे बेगीन चिंतचें, पंचायतीन चिंतचें आनी ह्या लोकांक आनीक फुडें त्रास दिनासतना हे डिमॉलिशन जाता तितले बेगीन करचें म्हण मागता. देव बरें. Yeah, my name is Edwin Fernandez. I'm from Aldona. I came to extend my support to this hunger strike, people sitting on the hunger strike, for a good cause. Yeah. Problem कितें आहा तेंचे? Problem? Yeah, आतां सगळे गोंया जाणा कितें घडटा पळय तें गोंयच न्हू आख्खे इंडिया जाणा वर्ल्डाक पर्यंत न्यूज पावल्या. एक्झॅक्टली हांगा
घडटा कितें पळय तें आनी सगळे जाणा दिस इलिगल कंस्ट्रक्शन हिंगासर जालां आनी लोक कित्याक लागून इतलो आवाज करता पळय तो सो लोकांक भायर सरोंक जाय मोर एंड मोर पीपल शूड कम आउट टू सपोर्ट दीस रियल कॉज एंड आतां गव्हर्मेंटाचें कितें भायर सरता तें पळोवंक जाय आमी वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दीस डिमॉलिशन ऑफ द स्ट्रक्चर एज सून एज पॉसिबल दो इट वोंट हॅपन टुमॉरो or day after but things might take a time but it has to be done तें मागीर फुडें हें घडना जावच्याक आनी सो 22 दीस जाले ते एजिटेट करता कित्याक लागून आतां हय हे 22 दीस आतां तेच कॉजाक लागून कित्याक हें इलिगल जालां सगळे जाणा इवन TCBन आतां टॅक्निकल लायसन्स रिवोक केला म्हणटा इट इज वेल नोन फॅक्ट की हें जालां तें इलिगल म्हणून आनी दॅट समथींग हॅज टू बी टेकन सो पीपल आर सिटींग ऑन हंगर स्ट्रायक हें मातशें एक्सपेडायट करपाक लागून प्रोसेस एंड होपफुली वी नो दॅट जस्टीस वील प्रिवेल